Gilana. Surat mo ulit. Akin na yung kamay mo. Akin na yung kamay mo. Iniba niya usapan. Gilana, focus. Akin na. Excuse me. Naku, nag-aaral si Tata nang nagtutuko sa akin. Kaya nga nahirapan. Ayaw makinig. Akin na yung kamay mo. Ikaw na nga may gusto na. Akin na kamay mo. Gilana, give grandma your hand. Ganito na, akin na ni. Akin na. Kamay mo. Gilana, just give grandma your hand. You're not gonna do iPad. Sige na. Hindi ako bibili ng laruan mo. Sabihin ko kay Ate Dong, hindi bibili. Ayaw makinig. Oh, alis na si grandma ni. Ganyan yan, matigas yan. Sabi ko, ka-cancel ko yung laruan niya. Okay, ganun siya. Isang beses na lang. Last. Grandma said last. Okay, grandma said last now. Baliktad na naman yung... Last. Last. Look, Gilana. Tama. Last. J. Maliit lang yun na. Small. Ganon. O. Tapos, L. Ganyan. O. A. O. N. A. Tignan mo, ano? O. Gilana, you're not focusing. O. Surat mo. Bakit? Ba't nandun? Sira mo. Gilana, what are you doing? Ganyan yan. Tignan mo na. J. I. L. A. N. A. Oh, Gilana. Surat mo. Gilana, you need to learn. You need to do it. Otherwise, your classmate will know. Yes mo muna. Oh, gawin mo. Ganyan, Gilana. Gilana, pero marunong na siya ng plus. Gilana, can you teach grandma the plus? The addition? Grandma is watching. She's watching, Gilana. Oh, let me see. Oh, wow. Marunong na siya na. Nagawa na niya. Oh, nice. Nice. Wow. Sige, marami. Yeah. Good job. Practice lang, anak. Tiyagaan lang, tiyagaan.